नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मे मास 1 तारिख 2024 मसीहा दिन राशि चक्र रे एक बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउची। बृहस्पतिंकर चलन वृष राशि को रहिबो। 12 गोटी राशि मानक उपरे ए बृहस्पति ग्रहंकर प्रभाव कौन पड़िबो से विषय आज अध्याय संपूर्ण रूपे आलोचना करिबा। 12 वर्ष परे बृहस्पति वृष राशि रे प्रवेश करिवे। गोटे राशि रे बृहस्पति गोटे वर्ष पर्यंत रुहंती। देवगुरु बृहस्पति आपणक जीवन रे सुख समृद्धि प्रदान करिथांती। विभिन्न क्षेत्र रे आपणकु सफलता दबा सहित उच्च पदपदवी मध्य देइथांती। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि रे 3 गोटी नक्षत्र रे गोटे वर्ष मध्य संचरण करिवे। प्रथमे से कृत्तिका नक्षत्र द्वितीय पादरे संचरण आरंभ करिवे। तत्परे रोहिणी एवं मृगशिरा नक्षत्र रे वृष राशि रे से वर्ष तमाम रहिबे। गोटे वर्ष बृहस्पतिंकर संचरण वृष राशि को हब। मे मास 1 तारिख दिबा 12:58 समय बृहस्पतिंकर संचरण वृष राशि को रहिबो। दर्शक बंधु, देवगुरु बृहस्पति धन, शिक्षा, संतान, स्त्री मानकर वैवाहिक सुख, संतान सुख, भाग्य, भविष्यत, आध्यात्मिक क्षेत्र, कर्म, लाभर सुख आपन को प्रदान करिथांती। बहुत गुड़िए डिपार्टमेंट बृहस्पति पाखरे रही। बृहस्पति कृपा आपण उपरे रहिले विपद आपदरु आपण रक्षा पाई जाइथांती। लग्नपति जदि बृहस्पति शुभ प्रभाव गुड़िक रही है, व्यक्ति आध्यात्मिकवादी होइथाए। नवम पंचम सहित रही सेमिति शुभ फल गुड़िक प्राप्ति होता है। दर्शक बंधु, देवगुरु बृहस्पति जन्म जातक बलवान रहिबा निहाती आवश्यक, कारण आपणकर आर्थिक क्षेत्र को संपूर्ण रूपे बृहस्पति नियंत्रण करिथांती। शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन ठाରୁ आरंभ करी भाग्य भविष्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति बृहस्पति आनी था। बृहस्पति जदि दुर्बल, पीड़ित, अशुभ रे एवं निचस्थ रही था, ए सुखरु आपण को वंचित होगा अनेक समय पड़ी थाए। से जेहेतु बृहस्पति चलन रहुची, आपण प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथंकर उपासना करंतु, श्री हरि विष्णुंकर उपासना करंतु। गुरुवार शुक्ल पक्ष होइथिबो एक शुभ मुहूर्त रे आपण ब्रह्मजष्टि मूल को संग्रह करी ताकू बृहस्पति मंत्र रे अभिमंत्रित करिवे एवं 108 थर आहुति बृहस्पति मंत्र रे देई आपण जदि पुरुष होइचंती डाहाण बाहुरे हलदिया सूतारे बांधिबे गुरुवार दिन, एवं आपण जदि नारी होइचंती बाम बाहुरे लगाइले शुभ फल गुड़िक प्राप्ति होइथाए। या सहित आपण ग्रह विप्र मानक घर को निमंत्रण करेंगे किंबा शाकदीप ब्राह्मण मानक घर को निमंत्रण करी तांको भोजन देवे एवं दक्षिणा सहित हलदिया वस्त्र, हलदिया फूल, हलदिया द्रव्य, शर्करा इत्यादि सहित हलदी आपण दान देले अनेक शुभ फल गुड़िक जीवन में मिलता है। बृहस्पति अशुभत्व गुड़िक कटि थाए। प्रत्येक गुरुवार दिन महादेव उपासना कले बृहस्पति शुभ फल मिलता है। गोमाता को बुट डाली सहित गुड़ मिसाई गुरुवार दिन खाइबा को दियंतु किंबा पाचिला कदली खाइबा को दियंतु। शुभ फल गुड़िक आपण जीवन में बृहस्पति प्राप्ति हम। धर्म पुस्तक दान कले गुरुवार दिन बृहस्पति शुभ फल प्राप्ति होता है। गुरुजन ब्राह्मण मानकर सेवा कले बृहस्पति शुभ फल गुड़िक प्राप्ति होता है। देवगुरु बृहस्पति कृपा आपण रही थाउ। ये उपाय गुड़िक आप नियमित भाव में करंतु। आसंतु जानिबा 12 गोटी राशि मानक उपरे बृहस्पति प्रभाव किपरि रहिबो। बृहस्पति गोटे वर्ष पर्यंत वृष राशि रे रहुतिबारु प्रत्येक राशि रे किछि शुभ अशुभ फल गुड़िक वृद्धि कराइबे। दर्शक बंधु, बृहस्पति चलन मेष राशि उपरे किपरि प्रभाव पकेइबो आसंतु जानिबा। मेष राशि द्वितीय स्थान रे बृहस्पति चलन रहुतिबारु धन धान्य वृद्धि होबार संभावना रही। शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक घरे हब। आपणकर कुटुंब वृद्धि होबार संभावना रही। भाग्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति होबार संभावना रही। आपणकर जीवन में
କର୍ମରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇବ। କୁଟୁମ୍ବ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢିବା ସହିତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଲ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ସୁଧି ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ରୋଗ ବାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ବୃହସ୍ପତି ବଢାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବେ। ଦେହ ପା ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢାଇପାରେ। କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଭୟ ଆଶଙ୍କା ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ଶୁଭରେ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମୟ କିଛି ଲସେସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ନିବେଶ ଏହି ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଡିଭୋର୍ସର କଥା ଉଠିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ବୃହସ୍ପତି ବଢାଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଥିବାରୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଦେହ ପା ସମୟ ସମୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇପାରେ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପୁଜାଇବ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଘରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢାଇବ। ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଇନାଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରୋଜଗାର ବଢିବା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇବ। ସେଥିରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଯଦି ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ବୃହସ୍ପତି ବଢାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଅନେକ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାମର ଚାପ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ନୂଆ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର ମିଶାମିଶି ରହିବ। ଆୟ ଯେମିତି ବ୍ୟୟ ସେମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା
रही पाठपढ़े आपण अधिक परिश्रम करने आवश्यक संतान मानक नहीं अधिक यत्नवान समय हूँ टेक्निकल क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र बैंकिंग रिलेटेड कर्म जो मैंने करुँच जो मैंने विभिन्न पूजा दुकान इत्यादि कर समय किसी शुभ फल गुड़िक नूतन कर्म क्षेत्र में पाइबार संभावना ए बृहस्पति आपण जीवन में बढ़ाइब पारिवारिक समस्या गुड़िक बृहस्पति दूरीभूत करेंगे रोजगार प्राप्ति करने प्रत्येक दिन आप निरंतर प्रयास ये समय करेंगे। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना कन्या राशि फलाफल किपर कन्या राशि नवम स्थान में बृहस्पति चलन रहुथिबारु व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना रही विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्य क्षेत्र आपन को सफलता मिल आपण राशि में गुरु सुधी रहुथिबारु समस्त प्रकार शुभ मांगलिक कार्य तथा विवाह सहित व्रत बनयन भूमि पूजा गृहारंभ गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य आप संपादित करें। धार्मिक स्थल को यात्रार सुजोग प्राप्ति हम धर्म कार्य गुड़िक अधिक त्वरान्वित हम पिता शरीर आरोग्य लाभ होबार संभावना रही छोट मोट स्थान को यात्रार सुजोग अधिक प्राप्ति करेंगे लेखापढ़ा क्षेत्र में छात्र छात्री मैंने भल प्रदर्शन करें संतान सुख आपन को प्राप्ति हम गर्भधारण करने अत्यंत शुभ समय रही आर्थिक क्षेत्र में आपंकर उन्नति आसबार संभावना रही शरीर आपंकर आरोग्य हम मन में जो सब भय भ्रांति लगी रोला ताहा किसी परिमाण में दूरीभूत होबार संभावना रही तेणु आपण राशि में बृहस्पति चलन अनेक क्षेत्र में सफलता गुड़िक प्राप्ति कराइबे। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना तुला राशि फलाफल किपर तुला राशि अष्टम स्थान में बृहस्पति चलन स्वास्थ्य प्रति सजग रे देहपा अनेक समय खराब होबार संभावना रही जो मानकर पेट जनित समस्या लिभर जनित समस्या रही से समय अधिक यत्नवान हे खाଇବା पीवा टाइम ठीक समय रखा आवश्यक धन हानि हबार जोग बृहस्पति प्रदान करिवो तेणु धन संचय को अधिक गुरुत्व देवे बद खर्च अपव्यय यह समय अधिक बढ़िबार संभावना रही क्या सहित कली झगड़ा विवाद उपजी पारे से सब प्रति आपको अधिक ध्यान देवा पड़ो परिश्रम अधिक बेले बेले सफलता कमी मिलबार संभावना रही तेणु नित्य दिन आपण उपरोक्त उपाय गुड़िक करने आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना बिछा राशि फलाफल किपर बिछा राशि सप्तम स्थान में बृहस्पति चलन दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ आपंकर व्यक्तित्व विकसित होबार संभावना रही आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसव नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ कर संभावना रही विद्यार्थी माने पाठपढ़ा क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे जो मैंने क्या भल पाँच से समय विवाह आदि कार्य क्षेत्र में सफलता पाई पारती शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक घरे हम यह समय गुरु सुधी रहुथिबारु विवाह व्रत बनयन भूमि पूजा गृहारंभ इत्यादि समस्त प्रकार शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक आपण संपादित करें। व्यवसाय वाणिज्य नूतनत्व आसव आप दूर स्थान को यात्रा करी किसी कारोबार आरंभ करें सेल्स एंड मार्केटिंग कार्य गुड़िक अधिक त्वरान्वित होबार संभावना रही आपण यह समय निजर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न निवेश व्यवसाय वाणिज्य करेंगे जीवन साथी को नहीं दूर स्थान को यात्रा करें जीवन साथी सुख आपन को समय अधिक प्राप्ति होबार संभावना रही। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना धनु राशि फलाफल किपर धनु राशि षष्ठ स्थान में बृहस्पति चलन रहा राशि अधिपति षष्ठ स्थान में रहुथिबारु स्वास्थ्य प्रति सजग रे पेट जनित समस्या वृद्धि हो पारे चर्बी शरीर में बढ़िबार संभावना रही लिभर जनित समस्या गुड़िक अधिक वृद्धि पाइबार संभावना यह समय रही पारिवारिक अशांति किसी अधिक बढ़ देहपार जत्न ने मानसिक अशांति प्राप्ति होतिबारु कर्म क्षेत्र में बेले बेले मन लगिब ना शत्रु भय किसी रहिबार संभावना रही चाकरी बाकरी क्षेत्र में अधिक परिश्रम आपणकर लगी रहिबार संभावना रही तेणु देखी चाहे प्रत्येक कार्य करेंगे कौन परिस्थिति रे आपण जेपरी विवादग्रस्त न हुअंती से सब प्रति अधिक ध्यान देवा पड़ो शरीर जत्न नियंतु डाक्तर परामर्श ठीक समय करने आवश्यक खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि टी अधिक ये समय घर परिवार को नहीं लगी रही संभावना रही बंधु सहित कि माँ सहित मतांतर इत्यादि हबार संभावना रही घर ठार दूर में आपको शांति प्राप्ति हो पारे कर्म क्षेत्र में आपंकर परिश्रम ये समय अधिक लगी परिवर्तन करने जोग रहिबो। दर्शक बंधु मकर राशि फलाफल किपर आसतु जाना मकर राशि पंचम स्थान में बृहस्पति चलन संतान सुख आपन को समय प्राप्ति हम नूतन गर्भधारण करने समय अनुकूल आर्थिक क्षेत्र में आपणकर स्थिति मजबूत नूतन रोजगार आपण पाखक आसबार संभावना रही कर्म क्षेत्र में प्रमोशन इत्यादि हबार संभावना रही विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे
ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା, ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା ସହିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶରୀର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ସୁସ୍ଥ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ। ଜମି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ବଢିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମିଶାମିଶି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆୟ ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଏହି ସମୟରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।